صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا، ليس محتاجا، ليس محتاجا إلى سودي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. ومريض أنت عائل قد أتاه الله، قد أتاه الله، قد أتاه الله في الفرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. وجمال أنت حكيم ظلم فيه، ظلم فيه، ظلم فيه من العوج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس، يوم يأتي
الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان دارني فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ودرني كل يوم ناتني فرجا ربي عجل منك ربي عجل منك ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج أتاه الله نيل فرجان يوم عومك يوم عومك يوم عومك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع
الشان والدرج روحتي الأتيام تسلو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد بليالي المولد راحت الأشجار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد للمولد بليالي المولد عبد الله nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui harimau. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abdul Muthalib kakeknya
paman wali pamannya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا مت يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع سير يا لطيف يا خبير يا علي كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa karrama majjadu 'azzam radhiyallahu ta'ala an ahli baitil mutahharin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وصوني وفروع من الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوباته وضائف وحسنة يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتلارو سيدنا أستاذ فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علي وصوني وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وكثير مثوبات وضائف حسنات يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومه ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفات الأرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم وضعف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفي أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد وأصوله وفروع من الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوبات وضعيف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ولأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شمل على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيره ويصرف عنهم شررهم ويكفينا وأيام شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منكم سؤال مرضي ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita
di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dalam keadaan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di bulan Syawal. Artinya kita sudah melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Itu ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, wahai guru, di bulan Ramadan kami banyak beramal, kami banyak beribadah." Memang di bulan Ramadan itu orang yang koler gen rajin beramal. Apalagi orang yang bubuhan wali, para aulia wassolihin, orang-orang soleh. Orang yang koler beramal aja di bulan Ramadan tuh rajin. Lalu ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, wahai guru, di bulan Ramadan banyak amal ibadah yang sudah kami lakukan. Pertanyaannya, apa tanda, apa alamat ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah?" Lalu Syekh ini mengatakan, "Man shoma Ramadan." Siapa orang yang setelah selesai berpuasa di bulan Ramadan, walam yazdad fihi khaira, kemudian setelah Ramadan tidak ada bertambah kebaikan di dalam dirinya, tidak ada bertambah rasa takutnya, tidak bertambah rasa semangat untuk beribadah kepada Allah, tidak bertambah istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ayat annahu lam yataqabbal minhu. Itu tanda alamat Allah Subhanahu wa taala belum menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi bila ada perubahan, tambah baik, tambah takut, tambah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghambanya, berarti itu tanda alamat Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diterima walaupun sedikit itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak diterima. Ibadah yang sedikit tapi diterima itu kada dikatakan sedikit. Namun ibadah yang banyak namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Nah, makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Biasanya di Hadramaut di Tarim setelah Ramadan itu kan masuk bulan Syawal, tanggal 1 kan hari raya kita. 1 Syawal hari raya Idul Fitri. Kalau di Hadramaut hari raya Idul Fitri itu rame bian. Ya nyata tuh ramenya dengan sholat Id. Kemudian setelah sholat Id itu para ulama-ulama habaib di sana tuh ada apa namanya sambatan zaf. Zaf itu bahasa Arab, mun bahasa kitanya itu arak-arakan. Mun bahasa kita Banjarnya itu pawai ya lah. Cuma pawai di Hadramaut di Tarim itu kada bedangdutan. Mun kita bedangdutan dakum. Ya kalau Allahu Akbar dakum. Ya lah, ya munnya itu bagus Jepang lah munnya Allahu Akbar dakum. Ini dangdut musik ngapa-ngapa kan musik DJ gitu. Musik DJ malam hari raya. Nah, ini luputam. Ya, bujur aja ya kalau lah meramaikan merayakan gitu nah ya kalau hari kemenangan menyambut hari apa aja orang itu hari raya Idul Fitri tapi caranya salah. Nah, caranya salah ya kan? Ya dengan ibadah, dengan takbiran itu bagus. Kalau di Hadramaut tuh pian lah setelah salat Id, setelah salat Idul Fitri itu kan sholat itu kan dianjurkan berangkatnya jalan yang lain, pulangnya dengan jalan yang lain juga. Artinya belain, misalnya pian lah masuk di situ misalnya nih sholat Id di sini, misalnya sholat di sini, ya kah?
tulaknya lewat situ misalnya dari jalur apa nih, jalur 1 kah, jalur 2 kah, jalur 3 kan ya, 1 kah, satu lah, buliknya dari jalur 2 ibaratnya. Nah kalau di Hadramaut tuh setelah ditarim tuh lah, setelah pulang daripada sholat id, itu para ulama habaib yang besar-besar, yang salah satunya adalah Habib Umar, ya kah, ya Habib besar itu mereka melakukan zaf tuh arak-arakan sambil mengucapkan takbir Allah, jadi rame, kerasa hari raya itu. Allahu Akbar. Ulun melihat Habib Umar di video tuh naik kuda sih Din. Nah, jadi marak-arak tuh, nah, ya macam-macam pakai drum tuh, Allah, macam-macam ya, ada yang pakai apa tuh ngarannya, lain drum yang kayak orang yang musik band tuh lain. Drumnya Hadramaut tuh drum kayak apa ya lah, kayak model apa aja orang upacara babarisan tuh pengarangnya tuh, pas kibra, nah model kayak itu, mirip kayak itu. Drum menjulang sambatannya, itu tapi takbir juga sambatannya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu Habib Umar. Naik kuda sidin, ada naik onta, pokoknya rame itu bang, jadi kerasaan suasana hari raya Idul Fitrinya, hari raya Idul Fitri. Nah kemudian setelah 1 Syawal mereka merayakan hari Idul Fitri, 2 Syawal langsung puasa 6. Nah jadi puasa 6 itu langsung limbah hari raya. Ini kan kalau hari raya kada boleh puasa, ya kada? Kan ada 5 yang kada boleh berpuasa: hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik 13, 14, 15 Zulhijjah, 13, 14, 15 Zulhijjah tuh hari tasyrik. Kamu berapa dah? 3 lah. Ini bisa menghitung 3 lah nih. 3 dah. Kemudian pulang imbah nisfu tanggal 16, 17 nisfus, tanggal 16, 17 Sya'ban. Nah itu ada boleh ya, kecuali ada rutinitas, misalnya sudah kebiasaan puasa Sanayan Kamis atau puasa Qadha atau puasa Nadar, ya kan? Lawan ayyamus syak, hari-hari yang ragu. Ini Ramadan kah sudah masuk atau masih Syaban kah? Udah boleh puasa bian. Ya kan itulah. Rajan, hari ini tarawihan ke belum ngajar? Kada jar, aku tarawihan gak kada, pokoknya esok puasa dah boleh. Kada boleh, hadangnya dahulu pengumuman Menteri Agama, ya kan, sidang isbat. Amun jar orang sidang isbat puasa. Munnya orang kada pada puasaan jangan bisa-bisa. Kada jar, aku pengumuman gak kada aja, pokoknya esok puasa, haram hukumnya. Haram. Nah 5 yang kada boleh berpuasa ya kalau hari raya Idul Fitri udah boleh puasa, hari Idul Adha udah boleh puasa, hari tasyrik ya lah 11, 12, 13 Zulhijjah ada boleh puasa, imbah nisfu 16, 17 dan seterusnya udah boleh puasa, hari ayyamus syak ya ragu misalnya nih Sa'ban kah masih, Ramadan kah sudah, mau masih ragu-ragu udah boleh puasa. Nah 5 udah boleh puasa. Nah tapi kan kalau tanggal 2 Syawal nih kan sudah, kalau tanggal 1 Syawalnya bujur udah boleh berpuasa, 2 Syawal bagus berpuasa. Nah di Hadramaut itu seperti itu, tanggal 2 Syawal langsung puasa 6. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'u sitan min Syawal, kemudian dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'anna ma shoma dahar kullah, pahala yang diberikan seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Nah pahalanya nih, mun hendak dapat pahala 1 tahunan berpuasa, 6 hari berpuasa bulan Syawal. Nah kalau orang tarim tuh mulai tanggal 2 Syawal, tidak mulai 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal, tanggal 8 Syawal hanya uat-uatan tuh bae elangan,
Ya kah? Jadi tanggal 8 Syawal hanya beelangan. Ya kah? Beelangan lawan habaib, beelangan lawan ulama, ziarah-ziarah kubur. Ya kah? Hanya beelangan. Nah, beelangan Habib Umar beelang lawan anu kan Habib Umar pulang dielangi oleh bagi gantian, Bang. Nah, misalnya Bang Guru jar ulun boloman sampat lagi nah puasa. Hanya aja Pang tahu jar. Kada apa-apa ya pertengahan. Misalnya pin ambil 13, 14, 15. Double pahalanya. 13, 14, 15 Syawal. Saya kira karena ayamul bait. Nah, tambah 3 hari aja lagi. Cuma bagus tuh lah. Bersambung 6 hari bagus. Misalnya berpisah ya kada apa-apa jo Bang. Misalnya Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa, Senin Kamis sampai 6 hari kada masalah juga. Cuma bagus itu jangan berpisah. Nah, langsung 6 hari gitu nah, jangan bapak pagatan. Ya, entah itu di tengah, di awal, di tengah atau di akhir kada masalah. Kada masalah. Ya intinya jangan kada berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Nah, ini penghadiah bulan Ramadan ya kalau lah. Ya kan bulan Ramadan itu melatih diri kita. Terbiasa sebulanan puasa, ya bulan Syawal tuh 6 hari itu gampang aja lagi. Ini sudah terbiasa sebulanan bulan puasa. Sebelum subuh bangun qiyamul lail, kita sahur ya kalau. Sudah terbiasa sebulanan gampang aja lagi. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah itu gampang aja. Ini Bang sudah madrasahnya Ramadan. Ya kah? Ya, ibaratnya bulan Ramadan ini kompetisi untuk beramal beribadah. Ya kah? Masuk bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Ini prestasi bagi orang yang ikut kompetisi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan kita berkompetisi dengan sholat tarawih, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan sedekahnya, dengan macam-macam ya kompetisi di bulan Ramadan ya kah? Sampai tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri. Nah, prestasi bagi orang yang ikut kompetisi. Tapi ada juga orang yang umpat kompetisi tapi tidak dapat prestasi. Zong. Umpat berpuasa, umpat tarawih, umpat tadarus Al-Qur'an, qiyamul lail. Banyak amal ibadah di bulan Ramadan. Sekalinya kada dapat prestasi, zong. Kenapa? Nah, karena ini melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi harapan kita kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu bukan hanya di bulan Ramadan aja. Kalau Bang ibaratnya baca Al-Qur'an bulan Ramadan aja, kada. Setelah Ramadan pun kita dianjurkan membaca Quran. Salat berjamaah bulan Ramadan aja lah, kada. Setelah bulan Ramadan pun dianjurkan salat jamaah. Hadir majelis, rajin kasana kamari kuliah subuh nih. Bulan Ramadan aja lah, kada. Setelah bulan Ramadan pun kita dianjurkan tarawih. Kita dianjurkan hadir majelis. Di bulan Ramadan kita qiyamul lail. Di bulan Ramadan aja qiyamul lail, kada. Setelah Ramadan pun kita dianjurkan qiyamul lail. Salat witir. Jangan di bulan Ramadan aja witir. Setelah Ramadan ampih bawitir. Jangan. Itu jar Habib Umar, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Janganlah kalian kun abdan rabbaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang sejati, yang beramal beribadah tanpa melihat bulan ataupun waktu. Wala takun abdan ramdaniyan. Jangan sampai kalian menjadi hamba yang musim-musiman beramal beribadah. Bilanya bulan Ramadan hanya rajin beramal. Bilanya bulan Ramadan hanya rajin beribadah. Status kita sebagai hamba bukan hanya di bulan Ramadan aja. Habis bulan Ramadan, hilang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tetap kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Bulan Ramadan aja kah? Kada. Sembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Kita istiqomah beramal, kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan hanya di bulan Ramadan aja. Salat jamaah bukan hanya di bulan Ramadan aja.
sholat tarawih, qiyamul lail, berpuasa, amal ibadah. Bukan hanya di bulan Ramadan aja kita rajin beramal beribadah. Selesai bulan Ramadan kita tetap menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kado terindah bulan Ramadan, kado terbaik, kado terindah bulan Ramadan adalah keluar dari hati kita kecenderungan dan kecondongan cinta terhadap dunia. Itu kado terbaik, kado terindah di bulan Ramadan adalah keluar dari hati kita kecenderungan dan kecondongan berharap lawan makhluknya Allah, lawan manusia, lawan dunia. Berharap lawan manusia, kecewa. Ilam entah manusia itu meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Itu jar guru kita seperti itu. Illam taradha bil maksumi in taradha bil maksumi ishtamuna aman wa illam takun taradha ishtafi hazan. Kalau kita selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, takdirkan kepada kita, maka kita akan hidup dalam keadaan tentram dan tenang dan bahagia. Wa illam takun taradha, tapi kalau kita selalu protes dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, itu ishtafi hazan, maka kita hidup dalam keadaan kesedihan. Nah, makanya kado terindah di bulan Ramadan, kado terbaik di bulan Ramadan adalah keluar daripada hati kita kecenderungan, kecondongan terhadap dunia yang fana ini. Kita prioritaskan akhirat daripada dunia kita, karena berharap dengan makhluk akan kecewa. Entah makhluk tersebut meninggalkan kita atau kita meninggalkan makhluk tersebut. Selalu syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. In taradha bil maksumi ishtamuna aman wa illam takun taradha ishtafi hazan. Karena ulama mengatakan siapa orang yang selalu ridha dengan ketentuan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan hidup dalam keadaan senang, bahagia. Namun tatkala seseorang tersebut selalu protes dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ishtafi hazan, maka dia akan hidup dalam keadaan sedih dan susah. Kita membaca sedikit pengajian kita, kitab Ayyuhal Walad karang Imam Ghazali, nasihat yang ke-22. Ujar Imam Ghazali, jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Nah, jadi Jisidin jangan banyak bertanya. Ya walaupun bertanya itu bagus ya, kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah, tapi mun kebanyakan takon tuh ketahuan bungulnya. Ya kalau kebanyakan takon dikit-dikit petakon, dikit-dikit petakon, ketahuan bungulnya. Ya seolah-olah kada terpakai otak ya kah? Tapi bagus juga ibaratnya kalaunya ada sesuatu yang tidak kita paham, ya jangan sungkan untuk bertakon, karena as-soal nisful ilm, bertanya itu separuh daripada ilmu. Tapi jangan juga banyak takon lah, apalagi kita nih sudah tahu perkara itu, kita takoni juga. Guru jah sembahyang juhur tuh wajib belajar. Nah, ngarannya sesuatu yang kada perlu kita jawab lah. Guru jar puasa bulan Ramadan tuh wajib lah. Bingung ya kita menjawabnya. Ini orang hanyar kah, login atau kayak apa? Beudu tuh guru jar wajib belajar. Nah, itu harus ditakon nih gitu. Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal, banyak beramal ya. Mun tahu ini baik, lakukan. Ini kada baik, jangan dilakukan. Oh, ini sunnah, ini Nabi Muhammad suka apabila kita melakukan ini, kita lakukan. Nah, hendaklah engkau banyak beramal. Wahai anakku yang tercinta, apa yang masih tersisa daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawabannya di dalam kitab-kitab karanganku. Wah, ya, Jisidin. Kalau kita hendak bertakon nih, Jisidin, banyak ada lagi takonan tuh. Ibaratnya ini nang kayak apa, itu nang kayak apa. Banyak aja Jisidin di kitabku nih, selain kitab ini ada aja.
Kan Imam Ghazali ini banyak ngarang kitab sidin, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, kemudian pulang kitab, banyak karangan kitab sidin. Ngaji sidin kalau ada yang ditakonakan lagi sidin ini belum jelas lagi, karena kita nih sudah separuh sudah membaca kitabnya nih. Nah misalnya belum jelas lagi sidin, coba buka kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain banyak aja sidin, Minhajul Abidin. Itu kan karang Imam Ghazali juga. Ya. Mudah nih kita kawalah membaca beratan kitab Imam Ghazali. Ini sebuting dah ya kalau separuh dana. Mun kawa habisakan seberatan. Ya kita baca. Mun ya tuh, wah mantap banget tuh membaca ya tuh. Berapa tahun hanya tamat. Ya itu ya macam-macam bang lah jilitannya tuh. Ada yang banyak jilitan tergantung kitabnya ranggang atau rapatnya aja lagi. Mun terapat sedikit. Ini ada yang 10 jilid ya Allah. Ada yang macam-macam kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah. Ini pertama kali lah kitab di ulum baca sini lah. Oh belum tamat, maka ada yang tamat lagi lah. Oh ini karena sebulan sekali jadi lambat tamat lah. Oh jadi ulun di sini kan ada tamat kitab lagi lah. Oh kan kita lanjut Bidayatul Hidayah ya kah, itu karangan Imam Ghazali juga. Bidayatul Hidayah ya kah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Ulun ingatlah Habib Umar, beliau pernah mengatakan jasidin, ulama ini kan banyak lah, ulama ini banyak, cuma ulama ini ada yang sasat, ada yang bahasanya nih lah, ada yang bujur, ada yang kada. Cuma jar Habib Umar hendak minandui ulama ini bujur atau kadanya. Jasidin salah satunya adalah yang pertama dulu lihati gurunya siapa. Oh ada beguru, oh jangan diumpati, berarti ada bujur. Gurunya siapa? Sidin ada beguru, sidin mengaji di dalam mimpi, dosa diumpating itu, coret aja nah, blacklist, ya kah, skip, ya kah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendak mengetahui guru tuh bujur atau kadanya, dia akan cinta dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali dan karangan Imam Al-Haddad. Ini orang guru ya, orang-orang yang ya apa ya lah, orang-orang yang ada bujur tuh paling benci dengan Imam Ghazali ini. Nah, bila nyelon Imam Ghazali gak ada tujuh tuh bang, karena kan Imam Ghazali ini selalu membahas tentang hati. Nah, membahas tentang etikat, yang kayak apa yang bujur, ini salah, ini bujur, selalu menembak masalah itu nya. Nah, Imam Ghazali ini, makanya bilanya ulama itu kada bujurnya benci dengan Imam Ghazali, seolah-olah menyinggunginya. Nah, kitab yang lain dibacanya. Nah, tapi kalau guru itu berpegang teguh dengan kitab Imam Ghazali, kitab Imam Haddad, maka dua ini nah, Imam Ghazali, Imam Al-Haddad, maka guru itu dikatakan guru yang betul, yang benar. Nah, apa yang masih tersisa daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawabannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maka carilah di sana. Dan menulis setengah daripadanya adalah haram, karena ia adalah ilmu zauqi, dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Jadi jar sidin pulang nih, jar Imam Ghazali nih, ada ilmu itu yang belum saatnya dipelajari, ilmu zauqi, ilmu rasa apa nah? Ilmu rasa itu ilmu dalam bahasanya. Jadi ada orang yang belum pas lagi belajar dengan ilmu itu kan, ada juga lah. Nah kayak kita juga kakanakan SD ibaratnya dijolongi pelajaran kuliahan, bingung nih apa ini juga, amun paham jual tak salah pemahamannya, pondasinya kadada. Jadi ilmu tak ada juga kayak itu jar Imam Ghazali, ilmu zauqi ngarannya, ilmu zauqi. Nah ini ibaratnya rukun sembahyangnya kada tahu, rukun sembahyang juga ada berapa, aku aja kada perus itu aja, yang penting lawan Allah Taala bujur jar. Nah salah ya kah, karena kita sembahyang ini kan wajib loh sembahyang nih. Ngaran sembahyang wajib tuh minimalnya kita tahu sembahyang pun ini bujur, itu minimal benar ya lah.
Kita pelajari sembahyang konina, aku sembahyang. Bujur kada kah? Bujur aja pang. 18 rukun tuh kok gawi bertanda. Pambatal-pambatalnya kada. Nah, itu minimal benar. Mun kawat tunggal terperinci kita. Nah, tahu rukun sembahyang ada nya kan ada yang 17, ada yang 18 lah. Ada yang 17, ada yang 18, ada juga yang 13. Kan. Ya kalau Imam Syafi'i kan ada 17, ada 13. Tapi Imam Ghazali ada yang mengatakan 18 bertambah sebuting. Hafalnya terperinci. Itu bagus lagi. Ya setidaknya kita nih karena kita beramal beribadah wajib dengan ilmu. Kita nih beramal beribadah wajib dengan ilmu. Berpuasa wajib dengan ilmu. Salat wajib dengan ilmu. Zakat wajib dengan ilmu. Bahaji, umrah wajib dengan ilmu. Kalau kita beramal beribadah kada ada ilmunya, kada tahu kita. Nenek bujur aja kah? Ya kah? Atau salah kah? Minimalnya dengan ilmu kita beramal beribadah, kita mengetahui bahwasanya ibadah kita ini benar. Ibadah kita ini sah. Nah, itu minimal benar ya kalau. Makanya dianjurkan nuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Nah, kita apa yang kita ketahui amalkan naik. Ya kah? Puasa 6 dah ya Allah, tahu kita pahalanya. Oh iya, aku ini sudah kada tapi paamal, kada tapi ibadah 6 hari ini barang kau puasa nah, malar setahun dapat pahala puasa. Nah, amalkan sidin apa yang engkau ketahui supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Nah, bilanya kita inilah mengamalkan apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui. Yang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui itu karena terbuka paham seorang. Paham seorang. Ya, orang bila mengamalkan ilmu itu karena diberikan ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Jadilah ilmu laduni itu belajar aja dahulu. Kada ada orang dapat istilah, aku jar kada belajar ngapa-ngapa dapat ilmu laduni, kada mau. Nabi Muhammad yang mengatakan, man amila bima alima allamahullah malam ya'lam. Ini Nabi Muhammad yang berucap, barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, ini belajar, ya kah? Belajar lalu diamalkannya. Yang dia pelajari nih, allamahullah malam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu laduni lawannya. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak kita ketahui, tiba-tiba kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaratnya belajar dahulu. Ada ibaratnya sidin tuh kada pernah belajar kemana-mana. Timbul alim seorang aja, di mana dapatnya ilmu alim seorang? Kada mau, ya kalau kada mau, ya kah? Pasti pernah merasai dahulu, pasti pernah mencicipi, pasti pernah belajar walaupun sedikit. Nah, yang sedikit dipelajari, diamalkannya, kemudian datangnya lagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat, ada barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah di dalam beramal beribadah kepadanya. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, mendapatkan predikat masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawa bihi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.